Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Addu city hushe rayituna barbaje rekeden mi rayitunge swala mi programa ki rayitung mas mi city council ge meru kama kurmat la fa atik faraton rayituna kurmat kurum da swata ka jawab den afri puri kine program re safri masak kedma eggadi vela puri gine gosse ham gine rayitunge swata ka jawab de to मेरे सवाल लतीबे पूरे सवाल ततीबे में सवाल लगे पूरी गेम पूरी लतीबे अड्डू सिटी राइतु न मिगटे मी बनाओ बना फुर्सत है अस्सलाम वालेकुम अड्डू सिटी के हुशे राइतु अपने प्रोग्राम अत्ते समाल कमाई अदी अड्डू के राइतु मक्केरा इतुबाराय अड्डू के राइतु गुलफे फोन ते देवा हिब्बर वरबुना शुक्र अदा करा MVM adi irad kurefena wara awharashattebe mikkeles rashan nigige mihishi hama giyane biskot netige Allah wagi fulay ko hama puriyo hafta atere addo city gos rayetuna obadde tirash latibe fure swal tatibe mam orderun hamare hutta hisabun fashagana shwa mire firatuma mi swala ki latif gamish ko latif mi kete masakkati ko bato timamen rayitun ge faratun रईतुन्ने इंगेत्ते बेवेयो लतीफ वोटा देखो लतीफ केरी कियन ताऊ इते को बात हो गिना कुरियर मकी अड्डो या पोटे मसक टिकट को असलो में मरक गिने सवाल ते कमा बेहेगे तो में सियासी वादवरे ते बदक्कता अड्डो सिटी गामे हिजको एवस मसक्कत लतीफ निकरे युगम कुरियर वर्क ए विनमिलिन हकीकता हिलाफ में दक्का वाहका मिको अड्डो सिटी गं महवाली को गंगोती बंगरूट हालत इनले कबना फे बंगरूट वेफे हकीकत अड्डो सिटी गम मलेशिया मा हिवेले अपने के सिटी वासोती गम के मैनेजिंग डायरेक्टर का आयन कड़े कम ए वरग गिने दोस्त का अड्डो सिटी गम मैनेजिंग डायरेक्टर का नेतिफे सरकार को फरातो मैनेजिंग डायरेक्टर का मा आयन कड़े तें असलो ए वगुते ए वजीफा हवाले वी ए सीधा अड्डो सिटी के कमक वेहदी अड्डो सिटी मगे फरातुं हिदमक को दिए ने फुर्सत लिबने में ए फुर्सत को बेनु हिफाबली तें अड्डो सिटी गम वजीफा नुकुम एम फिरतुमार्स मबली गमुगे कुंफुनी ओ हालत बेलिको हकीकत एयरपोर्ट में अड्डो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होती बंगरूट वेस कुंफनी के फायसा ने कुंफनी के हिसाबत कुन दक्कनी कुंफनी बैंक्रप्सी डिक्लेयर करा जे कम दें गमक गोस्से गम बदली को गमी बुरुकुरान मिशनल लवान थिला गंदरस गमी लारियन मुसारदे मिजहनी एहकातुं आदेश कोगिन एनमिहातुं आदेश तुसगिन फायसा होदे मिकाले हालत गंगोती एहन ओबे वेले गागंडका मी एम फिरतुनास में लाबेनो गागंडका अड्डू इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैनेजिंग डायरेक्टर का माहेदे कटे फसमस दोस ए फसमस दोहा की वर बिजी को वर बुर मसक्कत अड्डू सिटी गम केडम कम तें अड्डू सिटी गम गोस अभी रंगला कुंफनी असेसमेंट हदली को कुंफनी के एग्रीमेंट एतरिन लिबे जे हग्गु तकस अड्डू सिटी एयरपोर्ट कुंफुना कलिबे फेयने दें एनको एन बहरुव आदाय तंगड़ आदाय बहरुव बना फेना मोहन ओडिदिंग हिं अड्डो सिटी इगे एयरपोर्ट कुंफु नगन दिरफेयोती अवकुद को मे एयरपोर्ट हिसाब फट्टा को अड्डो एयरपोर्ट है मिहिंगो मिंगे फ्लाइंग स्कूल के हिंगा सरहद अड्डो एयरपोर्ट लिबनी एड्रुफिया अपने माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपेयर कोल्ला के माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट अकफोट का सऊदी अरबिया अट्टे मत मिलेनी अड्डू इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिदरफे मत एड्रुफिया देमती एक तंकड़ मिकड़ जहेला के अड्डू सिटी एयरपोर्ट एम रंगल बीच और सरहद मोडियस कस्टम सर्विसेस दरफे मत मोडियस कस्टम सर्विसेस वर बोंड सरहद हिफगे एतने मितिबेनी एबिस खाले फायसा निदकता तें सरहद की रंगला बीच और सरहद को वेहदी मोडिस कस्टम सर्विसेस नोटिस फेंडोइंग तंग हुस्को देखना एयरपोर्ट कस्टम्स हिंगवान ऑफी अफेन देशमा माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कस्टम में हुन दरफेति बनी ऑफिस हिंगवान तंत एकमकों एकोमोडेशन आई
adi corona tantana ibonu masing ha sarahad hifagin addu international airport mitibeni then customers maundane city f&o feten huskera then jehegen tangada mikada dibwada kale kimihin equata village keys addu international airport agreement tere hitisas himeneta in fenas addu equata village live faisas niwanne mirage account addu international airport amdani nilibe then itna jehege mati dugas miati dispute kitere ofay disputing nagafay sarkarun ekoveni mpl dugas terefe then එහෙම වෙනස් මේ දෝගස් අඹරේ ගම හොදුමගේ මසක්කාව ෆෙෂින් වගතෝ පසගෙන් මේ ඒරුගේ රයිස් ජුම්හුරියා බද්දලකෝ රයිස් අහක දක්කගෙන් මේ දෝගස් අඩ්ඩෝ සිටි එයාපෝට් ගේ තාක බදලු කරා රයිස් ජුම්හුරියා නිම්මෙ MPLers එකන් අංගෝෆේ අදි මේ බැංක් ඔෆ් සිලෝනු වෙනි $1 million සෙන්ෂන් කොද්දරෆේ ඒ දෝගස් ප්‍රොජෙක්ට් ඒ සබබකි දෝගස් ඔති බැංක් ඔෆ් සිලෝනේ MBK MBK nagafa $2.8 million ke loan loan amare dakka je dogas naga fena MV me bank of Ceylon apinna hamajas dini $1 million ge loan nagafe $2.8 million loan me bank of Ceylon dakkale baki hiti faisai dogas maintenance hadagin dogas apne hulwale ka hamasto hetere हवाले वेता हमस्तो हेतर दोगस हुलवा होशे एकमन्निमि प्रोजेक्ट्स ओते तैयार वेफे मे मा वजीफा नि सरकार आस्के वजीफा वकी केडको फाइनेंस मिनिस्ट्री एग्रीमेंट सोयकरा हिसाब होती एकम अव हिताम करन अदा हिसाब आकलस मे सरकार अड्डो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आई फाइनेंस मिनिस्ट्री देतर वे एब्बसुं अदे निहदे ओन्नेहदी एमे ममिकलस एदे एदुमकी विहेस अवहक अड्डो इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोगस हवाले करूं दें इनको मगुंगस कानून लबदा कले मियने बोनो मासिंगा है जागा में यूथ सेंटर हदफे में यूथ सेंटर की एस मी अड्डो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीमा एम फेनास बोनो मासिंगा जागा हदंग स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री देरगे मियने यूथ सेंटर हदफे दें मगे ड्यूटी वेन को महीने यूथ मिनिस्ट्री सिटी f&o fe फेदोगे एडमंते बेता यूथ सेंटर एमे फेदो एडमये यूथ सेंटर अड्डो गम हिस्टम बदल कोफे अड्डो एयरपोर्ट कुंफुनी मी बिंग हवाले करा एमबी मे देंगिरा अदि एकमक स्नेहिगै देंगोती मे एकले होलुजे पुलिस स्टेशन गम फेदो ngас अराकले के वाफरात कम हिन्ने एम प्राइंग इन लोकेशन एमबी मे एदोसोरी अवाहक दिक्की ekaloge polli hoge werinda afirin harata kogge fehnas me afirin kolihun badaluwen ehen taaka afirin me hamajisse deyshuma ehem wi me ekan etanun e imara kofe hit sarhad kolihun etan dette bejehiye me gen international airport elaka wahaka dakkan hama ebbas swife yoti den emme muhimmo touristun na beenuwe bandar e coast guard nihum beenum karadini එහෙම වීමේ බෙනා මිහිඟායත් එක්ක මිල ගං යොති හම මොහොන ඔඩිදින් ලකෂා අඩ්ඩෝ ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝට් දෙරෆේ එහෙම වීමේ ගමුගේ ප්‍රොපර්ටි ගම නැති ගං හිඟුවාන එවිස් දෙකන්නේ දැන් ඔති හොලිය දරගෙන මේ ආම්දනී ලිබයක තිබ කොට්‍රිත මිසාලක මරාමාත කොග්ගෙන් අපරින් ගෙස්ටුන් බාගෙන සදී ඩෙයිලි කොමිස් කොට වික්කගෙන ඉමා මේ හොලිය දෙත් තිබ කොට්‍රිත मितिबेने इंडिया सिफाई मितिबेने मीएस अड्डो इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रॉपर्टी था එහෙම මේ එතන්තනුනස් එව්ස් කාලේ ආම්දනියක අඩ්ඩෝ ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝට් එක නිලිබේ මේ අෆ්‍රේ මාකට් රේටුන් මේ කැල්කියුලේට් කඩම අඩ්ඩෝ ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝට් මිබනා අඩ්ඩෝ ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝට් එක ප්‍රොපර්ටි තක ඉන්දියා සිෆෙන් තිබෙගෙන් එයා මාකට් රේටුන් බිල් කඩම කෙහෙවරත්තෝ එනි අෆරින් බෙලුම ගාගණක එවගුතේ 9 මිලියන් රුපියාට කොරියා මේ දක්කා ජෙහි අඩ්ඩෝ ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝට් අව बिलव हेदि 9 मिलियन रुपया के बिल हदफे MND फंडुई अदीस याग फासा लिबनकम के मालूमात ले विफे किने
එම්වි මේ ගම් ෆර්තුමා සලාම වේනේ අඩ්ඩු ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝර්ට් ලිබෙජ් හග්ගුත ලිබෙගේ එම්වි එම්මೆ බොන්න මසක්කතක මකඩ මසක්කතකි අඩ්ඩු ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝර්ට් ගේ ප්‍රොපර්ටීත අඩ්ඩු ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝර්ට් හොදාක්කඩ මසක්ක දැන් මසක්ක මේ නිනිමනයි එකශගෙන් වේ මුද්දතු මන් නිලිබනම දැන් එම්මೆ බොන්න කාමයාබක විෆය ඔක්කමකි එකලුගේ සරකාරුන් දෝගස් අඩ්ඩු ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝර්ට් දෙ නිම්මයි අදි මේ බැංක් ඔෆ් සලෝන් තුරුක ලෝනු කන්තව සමජස් කොතු eko miko mi sarkara tinghara ganamu geko me ekalaki mikan kon nidiyane me agreement soine omme me hamma wara hitam kara kama dengoti eko addu international airport mozifanga musara deramun ai me STO on teo credit nage mozifanga musara deramun ai මේ STO अंत क्रेडिट नागिन तेलुबिले फायसा निदक्क ते इराद करे फे ना मैनेजिंग डायरेक्टर कमा हम हवाल ने वेफे मिहुशे तबलफे दरन इतिरनि वे लेक STO रस फायसा दक्कमु मे अफरें आई एमवी में इराद करे फे ना हम वर अगु मसकत करन दे मिदक्के हुशे हे वाहक मिवाहकागे हेकिवरिन्नकी अड्डु इंटरनेशनल एयरपोर्ट वजीफा अदा करा मोजिफा एमवी में इराद करे फे ना वर रंगला मसकत का कोफेने देंगे इतरुं हम एदोस केडा इतरे अड्डू के दारिंग बिना करा वर मसकत केने अड्डू के दारिंग में एके एयरपोर्ट करा मसकत में 10 को दिनों में गोतों में ट्रेनिंग प्रोग्राम तक हिंगुई को इविलान केडमा में अड्डू एयरपोर्ट मसकत करा बेनु वे कुदिंग आने ट्रेनिंग प्रोग्राम तकरा इंटर्नशिप प्रोग्राम के सतेक विहिकुदी अप्लाई कड़े ये प्रोग्राम बायवर वे सतेक विहिकुदी अप्लाई कड़े एडको अपने गस्तो बेणु में नहीं स्कैगन का फंसास कुदिंग प्रोग्राम हिंगुआ एम फेनस सतेक विहिकुदिंग तरुही बिलिबन नि प्रोग्राम बायवर वे एम में एकलस एवस कूद का बाकी नुको सतेक विहिकुदिंग बायवर कोगे ये प्रोग्राम फरे फेशिमा मालेनस इंस्ट्रक्टर गिनुगिन कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग तक अदि दिन को में ट्रेनिंग तक का सर्टिफिकेट तक वक दिनुमाय दें हम उफलाय को फाहंग करा बेणु में गागन का अड्डे को दिन नबने मथिंग कोर्स फॉर हिम को में अड्डे को दिन सर्टिफिकेट दिएंगे कं एमवी में मुस्तकबलियस मा अदा हम अड्डो के गम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस वेरिन केस बिना बेणु में अड्डू के दरिंगे तेरेंग अड्डे हाबने गिना कुदिंग अफरिंति बेने एयरपोर्ट हुशे है मसक्कत का तक तमरीन देरफेयो एयरपोर्ट फायर हिंगा मसक्कतस रेमपेसा हिंगा मसक्कतस कस्टमर सर्विस एरिया हिंगा मसक्कतस लॉन्ज के सर्विसेस अदि फ्यू सर्विसेस ए में हुशे दायरा कुन अफरिन हिन्ने अड्डे हाबने कोरिया तमरीन कोदरफेयो ए में मागे एदे दुमकी अमी वजीफा मुस्तकबिल दिनुमुगे मिकुदिन्ना मी इसकन दिनुमा अफरेंगे को हिन्ने है गवायद का हदफे मी कोर्स निम्मय सर्टिफिकेट हासिल करा कुदिन्ना इंटरव्यू करमुगे 20% मार्क्स देले एमवी में मा उम्मीद करनी मिकुदिन्ना बस वजीफा अड्डू गामु लिविगिन ग्यो देंगोती मा गमाय हवाले वीको गामुगे बायवर मोजिफु तिबी देहर वेतिको देहारवेतिको प्रोबेशन एममे आमको तिम्मस नुफे हमस वेकले प्रोबेशन पलाजे एकमको देहारट्टे गिने प्रोबेशन पीरियड वगुती मोजिफुंगे गोते मसक कडमुंगे मोजिफा तिबी एममे मी अस्तु अलानि लेफे वरकी एममे इराद करे फेना उफलाय को फाहंगे करनी मी मोजिफुंगे वजीफा त दायमी को एक दिन नबस एवरिंगे हम मुसार लिविगिन एलक हम जसे दिनका एमवी में दें मगे उम्मीद की गंग वरपुन तरगी वगेंगे अड्डू सिटी के गमकी अड्डू सिटी के माय दोराशी अड्डू सिटी के टूरिज्मस अड्डू सिटी के इक्तसोद के एवस कम रंगल वगेंगे अड्डू सिटी के गमाय अड्डू सिटी के पोर्ट इसला होगे पोर्ट रंगल वगे पोर्टस में ती हम बोट का से तक कवर वे लेकनो एमे पोर्टस रंगल कराते बजे गमस रंगल कराते बजे अदि हिसी दोस्त केडा
वर मसक्का कोग्गें इराद पर साउथ अफ्रीकन एयरलाइंस में राज्य गिनेवन साउथ अफ्रीका एयरलाइन राज्य गिनोमुगे वर फाहं को लबेनुवे कासा होर्डिंग में चंपा अफीफ गे में आने वर फेरो दौर वे अमा अड्डू एयरपोर्ट तिरू मट्टकई माले एयरपोर्ट ए बेनुवे फियो फ्लाइट अफीफ हम सीधा अड्डू एयरपोर्ट गिनोमुगे मसक्का फट्टगे अफरिंग एम्में गुलिगें अड्डू एयरपोर्ट फ्लाइट गिने फ्लाइट गिने बेगे हिट मसक्का equipment takayati de benu we hedi equipment gandan faisa ne enfenas awara bona shukura ada keran me kasa holdin non dona me kumfuna derege afirin equipment ta gati den ma wazifa waki kolli fon equipment takas airport ai emwe me miko gamuge aslu halata ki bankruptcy halata emwe me halata address ko nikan kan karatte bajhe bankruptcy halata ka me benani सर में लिबे आमदनी अकवनी दक्का जे पेमेंट्स तो मागिने मिसाल के लोन फर्स्ट मिलियन रुपया माह के दक्का ते वजह में मुसारा दे पॉइंट को में सित्ता में दक्का ते वजह पे कराते वजह एक मुक आमदनी लिबने इसका गंड का 2 मिलियन ना 3 मिलियन रुपया देते हैं वे में लिबे तक आने अतुम में को में माह के पे करा जे तक एडवला के लेके में डेफिसिट को में माह के इसमें उन्ने then miko anako island aviation ge flight ta uduhele member madawe fe Sri Lankan Airlines nawma ekobus mahivene miko gamuga mujfunna musaras dene ham sarkar na kasa hodinu faisa deregen ham hissadaru faisa deregen hiwen ehmi me gan wararanga kirat bijhe ihlastir niyata addu city e detere ofhena mi sarkaru ma edeni addu city ge hushe property ta अड्डू सिटी के गांव के हुशे प्रॉपर्टी था अड्डू इंटरनेशनल एयरपोर्ट हवाले को दरे देश अड्डू इंटरनेशनल एयरपोर्ट ती मोजिफ उन्नकी वर हीवागी वर मसक्कत्तरी अदि गिनवेले मसक्क केरा टीम होती एमवी अमी मम्मी विदक्की वाहका की अड्डू इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मोजिफ खास को मा एक को मसक्क सीनियर मोजिफ हमें को मा इब्बस वेशी एमवी में ए मोजिफ नस खतरस वा कैंडिडेट भी सबबकी मसक्के बने लेकन्ने मे बजट फायस आवरद्दा मे बेनुवे कमन्नी वे हेमवी मे माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंटेनर बेविस देहा स्टोर ते वेलिबे मे एयरपोर्ट एकम अड्डू इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हुसे प्रॉपर्टी आमदनी होदा बेनुवे हुसे प्रॉपर्टी मितिबी एयरपोर्ट कने रनवे टर्मिनल द हुसे कनकु अड्डू इंटरनेशनल एयरपोर्ट निहिंगुए में वगुता मायदनी में सरकार मायदनी मिकम इंटरवीन को मी खुशी है प्रॉपर्टी त अड्डू इंटरनेशनल एयरपोर्ट हवाले करमशा अड्डू एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट थिबी वर हिवा मुजुफुन्ना मी ताकेति मी मुदा लिबिगे फेना अड्डू इंटरनेशनल एयरपोर्ट तरगी को मिकं कंकड़ुम की हम इबिस कवन्नो एदे गमाय दे तेरे मम्मी को तबना बेणो जीव माइक ऑन कर ले माइक मी बोंड सुवाला बने बोंड रिक्वेस्ट मी आमी ओन्ने मिली दिवे राज्य कोविड-19 फेतुरेने को अड्डू सिटी होती सलामतों अड्डू सिटी के काले विस नुरक्कलन्ने एकमकिस एविएशन ट्रेन का बाकिंग आस्किम बी कमकों अड्डू सिटी कोविड फेतुरे मिको एनक्कलास मी फेंडनी टूरिज्म गे बाकिंग आसे मितम एरिगिंगा वेले लती मिको कैंपेन मी वर अड्डू सिटी रईतुन्ना देतरे वकालातु केरमुं एहेदी मी वाहक बेणाम मी बणी लतीबे मिया मी मालेकिटे हिशिमे मी मेसेज आ फेंडुआ जे बाकी का फेंडुए देर से लाक्केना तिमा में बेणु में निवेयो मी कंकेरा माले मरुकजी मी अड्डू सिटी एक कोविड-19 मी वर डिलीवरी वगुतका लतीबे मी मेसेज आ फोर को देरे फेले मिको मी एमए फिरतुमारस असको बेणु विवाह का कि मी अड्डू गे रयतु अधिहास को अड्डू सिटी गे मेयर सोबेस्ट दुवे बस फे मी अड्डू फिरतुमा कोरोना वायरस फितर के मिगेई एविएशन कमांड के फरातुं अड्डू ट्रेनिंग करा
ge mihikage sabuna emvi me geko addu airport masik kera ham waragina mihu me meni positive effect then emihaage sababun ehen dimedumala gos addu rayetum war hale war masakkatun emmen gulegen keda masakkatun addu meni covid nattalafe emvi me addu sitting rayetum gulegen keda masakkatun war bondati kamyabiyata hode addu sitting corona virus nattali kama evlan keda duha ke mas war ufawi duha ehen namwes me siyasi beenuma kattakai addu city tourism minister baywer mozif benduwagen gos addu city council member benduwagen gos me rashiyatere veenumaki e am wara haraka ibaratu makubberiko addu city rayituna wani bonda timamen beenum weni vote hoda siyasi nufuz forwe timamen addu city gemun de gellum itira felaka itira me ekankan addu netikara kera masakke gotuga me afahan karane ehme me ekankan nikarak kena addu city ge rayitunge me salamata rakkaterikama divhe sarkarnu visna jeheyo addu city ge salamata rakkaterikama addu city ge mayorkama kurimatla huse candidate nas bala jeheyo ehme me malen mige mihunna ekko vendife enakko madumais door to door gewmaki mi wara naatahu jib amalaka emme addu city ge rayetunna ma ede edumaki malen tekada gossei quarantine niko tibe mihunna ekko vendife tibe candidate on gege niwaduwak ei male miko covid halat ollekun afinnaka niyege covid hushi kanka ge kam covid neti kanka kam e sawbaki enako mi scientist unna adi afiringe rajyege tv takona mihuje media takun afinna mawlumat libegin egotun covid jehive hita south dos wet kon niyege te behise gai ehem we me adi pcr test hediyes purabegin hediyes ya negative ifin ekamakun ege 2 days tere enako me symptoms fene fattaganne ehem we me tourism minister ayekko addu city ge delegation ge kitam mihunge corona virus sisi kitam mihunge ke neti mi ebbes halate ge afin ege kamanno ehem we me ekamakun tourism minister ginige delegation ayekko wenene kusiye emme ma edeni ebbis ge nigos adi puroko ni quarantine madakolla en adduge rayetun hagguge ekamuko mikan niko gege gos mihunna ekko mujtamaatera wende fena ei addu rayetun ge salamata rakkaterkama visna mihe karuna mobenan ehmi mei degen ko jihu ege covid ge itira aslu waraggina adduge binta miveni tourism ministry hawale koffe tourism ge ganunu dasha kenduwe addu city ge hotel edi addu city ge restaurant edi guest house edi touristun e mas benuwe kama ehem fenas addu city ge bint addu city ge city council manfa nilibeleka wakiwegen gowmaki e meling addu city itira nikamete kama deken ei hushe bintakun tourism ganunu ge dasha badalu karuma ek hushe bintakoge bimukuli ene dive mai sarkar em addu city ge rayetum venene lekanne addu city ge rayetun libene guest ka kammati viharan ganna ettaka libe etta addu city rayetaka libe wazifa ekamakun addu city ge bimun libe hushi faisa wene mai sarkar emve me mai sarkar edeni ihlastere kamayak addu city e tibi bintakun me tourism kankama dukara bintakun libe faisa addu city council libena ko hade dinu mi afren wara bisnat je kama tourism nge ganonu ge tera asla binta nivedu is afren tourism ko masaka veviye afren hotel sedi afren guest house sedi emve me ekamakon miko mikede kantatin afren jehene afren libe huse faasa meni mai sarkar emve addu city ege bintakun mai sarkar faasa kafena divhe rajyege budgetun divhe rajyege budgetun boleka nisbatun jehe hama aga addu city kommi ahara kes dette jehe ehme me city hinguwane lekanne city huse bintaf bonda bima forest academy hingwa negi mi bibuna service amdani city council ka nilibe tourism ganonu data denti bibinta wadwali ene bimakun city council ka faasa libe gotakanno
එහෙම මේ අඩ්ඩු සිටියේ රයිතුන් හැම ඉතිර නිකමති වකින් එනකම එහෙන නු මේ රඟල ගොත මිකන් වෙගේ ෆේන අඩ්ඩු සිටියේ රයිතුන් වසීෆා ෆුර්සත් ඉතිරි වකින් කම්මති ෆිහාරතුකුන් ව්‍යාපාර වෙවිය එහෙන් නමස බිමුගේ බිමුනස් කුලි අඩ්ඩු සිටියේ සිටි කවුන්සිල් ලිබෙජ් එකන් අන්ත බෙන්ගේ සිටි කවුන්සිල් ආම්දනි ඉතිරි වකින් අඩ්ඩුගේ රයිතුන්ගේ තරග්ගිය මසක වෙන දැන් උස්වාලාකි හිතදුවයි හුළුමීදු බ්‍රිජ් එඩේ කමුගේ කෙහෙ යගින්කම ලතීෆ් වත්තෙබෝ මේ වර දෙකේ බේණුම් වේකම ಹುಳುದುವೈ ಮೇ ಹಿತದು ಹುಳುದು ಮೇದುವೆ ಹಿತದು ಎ ಗುಳ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಡೆ ಹೇರಾತ್ ಪುರೆ ಎ ಮಾಬಡ ಹರದ ವೇಣ ಕಮನ್ನು ಮೇ ಮಾಲೆ ಕಡೆ ಮೇಡೆ ಬುರ್ಜ ಬಲೆಫೆ ಎ ಹುಸೆ ತಂತಂ ನಿಸ್ ವರ ತೆಲೆ ತಂತಂ ದೆನ್ ವರ ಯಗಿನ್ ಕಂತವ ಮಿಕಲುಗೆ ಸರ್ಕಾರನಸ್ ಬಿಬಣಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಡೆ ದೇಶಮ ರೈಸ್ ನಶೀದ್ ವೌದು ಫೆತೆ ಬೋವೆ ರೈಸ್ ಯಾಮೆನುಗೆಸ್ ವೌದು te ಬೋವೆ ಮೇ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಡೆ ದೆ ಕಮ එහෙම වීම අපිනගේ සිටි කවුන්සිල් රංගල මසක්කත් එක වෙගෙෆේන මේ බුරිජකි ඉරාත් කරේ අපින්න කාමියාබ වෙන එත්ත අම ගාමනස් මේ මුහම්මද් ලතීෆ් අඩ්ඩු සිටි මේරක අඩ්ඩු ගරයතු නගලි ෆේන අව මේ බුරිජ එඩවාෂ ඉරාත් කරේ ෆේන කොරියෝ ෆස්සහරි නිමේ කලක අපින් මීදු අදතර කරන කාරි ඉන්ෂාඅල්ලාහ් දෙංගු සුවාලාකි CCTV නිසාම ගායම් කිරාන කමල් ලතීබ් තෙබෙ බෙනි ಗಿನಫಾರ ಮಸ್ಸಲೆ ಜೀಗೆ ಫುಟೇಜ ಹೋದ ಬಲಾಕೋ ಮಿಕೋ ತಿಬೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತ ತಿಬೇಣೆ ಮಸ್ಸಲೆ ಜಹಿಬೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನುವತ ಮೇಯಾಗೆ ಹೈಸಿಯತೊನ್ CCTV ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹರುದನಾ ಕೆರಾ ಕೇನಕ ಲತೀಬೆಗೆ ವಿಸ್ನು ಹಿಶಿ CCTV कैमरा निजामकुं अड्डूगे सिटीगे अमन बलहट्टा फट्टा जेगे कं अफिन्ना मिको तेबेंगे मी ईएगेस मी दुनिया दूको एगे अड्डोगे आगहेश दरिया आदि एक्सीडेंट वी लेकस मेहसाबक मी तहकीक को एक नगला का नियगे एमवे में एनको अफरिंगे टूरिज्म अड्डू सिटी टूरिज्म बिंदु को टूरिज्म के होटल ता वडे गेस्ट हाउस एडै मी मेको जहाला एमन तैयार वेकले अड्डू सिटी के अमन बलहट्टा मी CCTV कैमरा में निजाम गायम को दमेहटे ने गोतुगे ए बेलिहटे ने गोता मेंटेनेंस संगला वेने निजाम गायम करमकी वर मुहिम कम अदि एगे तरु मी तेबे जेहे असलो मी सिटी सिक्योरिटी नो द काउंसिल पुलिस ऑफर दत्ते बे ए सबकी मी दिवहे पुलिस मॉलिस पुलिस सर्विसेस अड्डू सिटी के अमन बेलिहटे वरक पुलिस अड्डू सिटी नितिबता अड्डू सिटी इगे मे मितिबनी गागंडक तिरीहक मे पोलिहा दें सीधा आदद मकन नियगे एमफेनास अड्डू सिटी कहले बुंड ताकि अड्डू सिटी बेलहेट्टे वरक पुलिस नेता एकं अहन्न यगिंग वेगिंग एबगे देहास 12 वन आहारी अशे फेब्रुवरी अड्डू सिटी एगे मिले अड्डू सिटी के हुशे तंतन हुलुमा जहामुंगे को एकं हुट्टुआन पोलिया कामस नेतुमकी ए अड्डू सिटी बेलेहट्टे वर पुलिस नेतु එහෙම වීම එදොහෙ ඒ हमला अड्डू सिटी कोस हुशे तंतंग रोको निम्मिको अड्डू सिटी गे तिबोवे बोंड सदन कमांडो गे सिफाइंगे टीम कस्ते बोवे पुलिस सर्विस ते बोवे එහෙම වේ මේ දෙෆරාතු गे निपुलदिंतरि कमु हिंगमुंगे कमक्कम मत गबूल करन इराद करे फेना अफरे बलाशवा मी हुशे जिम्मा नगाजेनै मैं Maldives नेशनल डिफेंस फोर्स से Maldives पुलिस सर्विस अड्डू सिटी रोकरमुगे एम्मे बड़ जिम्माना गाज्जेन सबबकी एवरिंग अड्डू सिटी गायम वेतिबे ए अमल निहुट्टुवनक अदे वकिंग हासको अड्डू सिटी गे हुशे पुलिस स्टेशन दिफा निवीक अड्डू सिटी गे कोर्ट त दिफा निवीक एहम वे में अफरिंग ए बलाक नितिबेशमा इराद करे फन अड्डू सिटी गे में रायतुम वेगिंग अड्डू सिटी गे रैयतुंगे सिक्योरिटी में अड्डू सिटी बेलिहट्टु मुकंत अफरे गायम कराशमा एम अफरे फ्रिटमार्स मॉडिस पुलिस सर्विसेस सा वर वाहकत दक्काशमा वाहक दक्कगिन पेशियगिन वे अददक में पोलिहुन्नाय आदि सिफाइन्नाय अड्डू सिटी बेलिहट्टे वर नेफेना ए जेहेने अफरे काउंसिलिंग इसनागनस अफरे सिक्योरिटी डिवीजन हदगिन फेना अफरे जेहेने टूरिस्टुन्ना में रंगला माहौल गायम को अड्डू सिटी के रंग रैयतुन रंगला माहौल गायम को
මේ අමාන් හිව්වම ජයගෙන් රයිත කමෙන් දිනුවේනේ මාහවල ගායම් කොද්දනුමකි අඩ්ඩු සිටිගේ මේයරකගේ ගොතුන් මනගාන සිම්ම ඉරත් කරේ ෆෙන මේ සුවාලාකි අස්තු ප්‍රෝග්‍රෑම් ගිනේගඩි බදල් කොල්ලත් තෙබේ වෙයි අෆිරින් රිසෝට් වෝක් කරා කුදින් එම්මෙ බිසි වගුතෙ මිකෝ ගිනේනි එහෙම්මෙ රේගඩි එගාරා චේන්ජ් කොල්ල ෆෙර ලතීබේ ගඩි මා අවහිකම රිසෝට් කුදින් මිනිමෙනි තංකඩ ලහුණ ආවෙරින් බේනුම ප්‍රෝග්‍රෑම් බල ඒ කාලේ රෙක් සුවාලා එම්මේ තිකමා දෙතර විශ්ලෆේ මේ රයිතුන් අද හාස්සකෝ අෆිරින් රිසෝට් බොයිස් බේනු වේ ගොත අෆිරේ තකංකන් මේ කොද්දේශම දෙන් රිසෝට් බොයින් තකාලේ සුවාලා ko adi ega manaki resort boy wara shawgore ve programaka mage wa kadaha then resort boys de bedu ve ufa averi kamaki irat kora resort boying ge gellefewe hagguta hodede resort boy na masakka koddene nizama irad kore fena addu city council gayam karano addu city ge me rayatun addu city ge resort ge masakara rayatunna adi ehem wazifataka masakara rayatun ये दफ्तर हदफे बाश नुहगुम वजीफा वकिकरा रयतुम न इराद कुरे फेना लीगल में लोयरों होदे दरे में अड्डू सिटी के रयतुम के गिल्ले हगुत होदे दुनुम आवरबुन मसकराश को बाय रिसोर्ट तक वजीफा कनुमा सर्विस चार्ज निदुनुमा मिकहले कितब में कंत तक तबतिबे हम भी में मोहम्मद लतीफ में अड्डू सिटी रयतुम मेयर का होली फेना अड्डू सिटी रयतुंगे गेल्लिगिंगे हग्गुतका फुदुंतेरिकोन्ने रयतुंना मे लोयरं होदे दिनुमाई अदि रयतुन्न एहितरुमकी अफरिंग इराद कुरे वर इस्नागिं केरान कम अड्डू रयतका लिबे कोम्मे निकमितकमकी सिटी काउंसिलुं एकमा एगितर इंटरविंको एकमाई वाहक दक्कई वकालातुको रयतुं हग्गु होदे दे जेहे कम मदकेनि विवाह दिक्किस बनाते गानून के नियो मेयर वन्नक एकम अड्डू सिटी गे रयत का वे कोम्मि गेल्लुमकी नुंफे अड्डू सिटी गे रयत न खराजन कोम्मि कमकी अड्डू सिटी गे मेयर एताम वेद एकं खराजे कंकंगे දෙමියති අඩ්ඩු එනුකුලදින් තරිකන් තිබි කුදින් වරක් ගින මිකුදින්න එම්ම එකශීගෙන් වේ තවලීමු අඩ්ඩුවකුන් ලිබේ කන්නේ එවර වසීලතන්නේ ලතීෆ් बेगे दौरा के मिकम एफिस कुरियर में लिबेशे एम फेकोबा लती बेगे विस्नुमकी अड्डू सिटी के अफरिंग फिरतुमारस जहेने के कुरी के प्रोग्राम्स में बनिले का अफरिंग अड्डू सिटी के रयतुन्ना बेहेगतु कमलुन्ना अड्डू सिटी के निकुलदिन तेरी हिकम कुदिन्ना टेक्निकल बंद दिरासा कराना वाह मि दिरासा कोफे दिरासा गाली के अफिन नेगेने ते हुशेत प्लेन करा अड्डू सिटी के हग्गु गेल्ले एव्वेस कुदन निहिन हिरात प्रोफिया निकुलदिन तेरिकं इन तिबे बेफ्लोन्ना बायफारा मे एकले व्हीलचेयर एकले के निवेदे तंत्रनस्ते बेतिबे एम्मे सरकारुगे एव्वेस इमारत इराद कुरे फेना निहिन है काउंसिल बे एव्वेस इमारत निहिन है मे निकुलदिन तेरिकं तिबे मीहुं गेंडिंग अमिल्ला गुस निवेदे लेक अपरे निहदाशुमा एव्वेस ताक हम आम मीहास कोस वेदे लेका गेंड इन मीहास गोस हम आरगें गियाने ले हदई हुफे एमएन सिटी काउंसिल सिटी काउंसिल में आवश्यक ऑफिस तक हम वेदे लेका अपने इंतजाम गायम कराशुमा अदि नुकुलदिन तेरिकंतिबे मीहु सिटी काउंसिल लगे खिदमत एदेका कमक सिटी काउंसिल एकन निजे इराद कुरे फेना हम फोन कॉल करुमा को सिटी काउंसिल मोजिफा एगे के गुस बाकन अटेंड करा शेरात कुरे ए अफरिम वर इहतराम करा वर लोबि देने अदि मे बेनुवे खंखं दिरासा को अफिन हम वर मसक कराशुमा खुशी गोतुम एहितरकम फोर को दिनुम දෙමිය සුවාලාකි ලයිසන්ස් දෙගුම් මෙවැනි වරක් ගින දුවස් හේද කිරා ජේ කමක मिकंकन जमानी गोतक डिजिटलाइज को हिदुमत्त स्पीड अवस वेणे गोत अदे दिनुमकी वर बोंड एदुम मिकं केरुमुगे एब्बेस विस्नुमत्ते बिहिशे ने ते मे आफरिंग ऑलरेडी मे आफरिंग वाहक दक्कुम कम इराद कुरे फेना आफरिंग स्मार्ट सिटी काउंसिल के मे सियासत तेबो
එහෙම වේ මේ පොතේ ලයිසන්ස් බලාක් වෙනා හැම තෙකම කි ඉරාද කරේ අපින් ස්මාර්ට් සිටි කවුන්සිල් හිමෙනේකම තෙකම ඉරාද කරේ හල්ල හොදේ දේශම කොරියෝ දෙතින් දුවා කේතර අපින් ස්මාර්ට් කවුන්සිල්ගේ ඩිජිටල් ස්මාර්ට් කවුන්සිල්ගේ තසවර් අපින් හාම කරාශම ඉරාද කරේ දැන් සුවාලකේ ඉතිමා මේර බද්දෝ කෙරා මෙසේජ් කොග්ගින් තින්හාර විකියෝ අදිමිකෝ මේරු කන් නිමේ වේ කලෙකිස් අදීස් මී බද්දල කෙරා කනේ තිමා මාති අදීස් එ මෙසේජ් අතෙබෝ ලතීබෙගේ මේරු කමකි මිකන් ඔන්නනේ කේනක රයිතුන්න ලතීබේ බේනුන් කලෙකි බද්දල වේෂී මිමිකෝ නිවේකම එම් වෙගින් අහා බේණු අඩ්ඩු සිටිගේ කොම්මි රයිතක බද්දල කරා වියස් මේ මොහම්මද් ලතීෆේ කොම්මි ගඩියේ කෙස් ඉරාද කරේ බද්දල වේ දැන් මෙසේජ් ආ ෆ්‍රෙන්ඩ් වලේ ෆේනා අල්ලාහ් ගවාගේ ෆුලා එක්ක හම මෙසේජ් ආ ෆෙනනේ හෙලා හම මේ වගතුන් රිටර්න් කරා දැන් මා ගින මෙසේජ් ආ ෆේනා වේනේ ෆහරක මෙසේජ් එක ජවාබ් දියනේ එම් ෆේනා සිරාත් කරේ හවර රයිතුන් නා ගාතුන් අස්තු එකහලේ බද්දල කරා බේණු වේ රයිතක මේ මගේ විශ්ණු හේෂි එකෙක් ගොස් බද්දල කරා දැන් මේ හුෂේගේ එක නිගිය බෙහ එහෙන් ෆෙහනස් ඉරාද කරේ මේ රයිතුන් බද්දල කරානේ රයිතුන් ගාතුන් මේ අද රයිතුන් හැම බද්දල කරා බේණු වේ කොම්මි ගඩියක බද්දල වෙන ලෙක හදාසු අදී බද්දල කරා බේණු වේ මිහුන්න බකේ ખાસ දුහා හැම ජස්සෆේස් බද්දල වෙන නිසාම හැමදාට මේ මේ මිමේයර ඉරාද කරේ ෆේන රයිතුන් හොදා කවුදුගුනි වේ ෆෝනුන් මේ අනේ බද්දල වේ නිෆෙනකින් හොදාන් නිජේ ඉරාද කරේ ෆේන මිකෝ අදස් අම මේ අපරින් රෂොන් උදක මෙසේජ් එකකේ ඉරාද කරේ ෆේන හ මෙසේජ් ආ ෆෙනන හෙලා 2 මිනිට් විතර උගලෆේ වාහක දෙක්කින් ඒ කොම්මෙන් ඉන්තිහාබ් කුර්මත් මේ යකේනෝ මකි අබදරස් රෙස්පොන්ස් රගල මී ඉරාද කරේ ෆේන අද මගාම රයිතුන් ඉන්තිහාබ් කොල්ලි ෆේ රෙස්පොන්ස් මිකලබන් රගල කරාෂන් ඉරාද කරේ සබබකි රයිතු මුසාරදරගේ රයිතුන්ගේ මීහකාගේ ගොත රයිතුන්ගේ නෝකරියකාගේ ගොත මසක් කරා කලකි ජෙහෙනේ රයිතුන්න ගේ ෆෝන් තකස්නේගේ රයිතුන්න බද්දලස්වේ එහෙම මේ ශකෝ ඉරාද කරේ රයිතුන්න කෙරුමුගේ ෆුර්සත් අව නිදේශ ඒ වනමා පසෙහෙන් රයිතුන්න බද්දල වෙන මීහෙමකි එම්මිති අඩ්ඩු සිටි මස්සරිය කෆෙන්ඩෝ සුවාලා අඩ්ඩු මස්සරින්න බෝෆෙනායි තෙලායි අදි අයිස්තිවුමකි වරග්ගින දතිතක කුරිමති ලාජ්ජෙකම ලතීෆ් ගේ මේයරුකම මිකම එව්වි සල්ල ලිබේෂි හෝදේ දේෂි ඉරාද කරේ ෆේන මගේ මේයරුකම මේ කොම්මිරෂක බඳරු ෆසෙහෙන් මේ තෙව්වඩේ ෆසෙහෙන් ෆෙන් ලිබේ අදි ෆසෙහෙන් අයිසස් ලිබේ ලක හැම ජස්සාසුන් ඉරාද කරේ ෆේන නිජේ මේ අනේ වකිත් හිතදෝ අයිස් නගා ෆේදෝ තෙව්වඩ මස්කරා හුළුදෝ මේ එජ්ජෙන් එහෙම මේ මස්වරන්න ලිබේ ලාරිකඩ මේ තන්තන් මේ මහ කඩනුකමුගේ කොරින් දිව්වයි තෙව එෆ්වි ෆාතෝ දෙෆි ෆාතෝ තෙව හරදවේ එහෙම මේ ඉරාද කරේ ෆේ මස්වරින්නයිස් බද්දලකෝ මගේ විෂ්ණු මස්වරන්න හුෂහලෆේ ඒ විෂ්ණු ඒතර මස්වරිගේ විෂ්ණු ලාෆේ අපරින් මස්වරිගේ කන්තත් නිර්මාණය මස්වරන්න ගුලගෙන් මස්වරිගේ කන්තත් නිම්මුගේ බස් බනානස් මස්වරි ඉරාද කරේ ෆේනා අපරින් එකල මැනිෆෙස්ටෝ වේ මස්වරිගේ ජමුයා උෆද්දා මස්වරිගේ ජමුයා උෆද්දගෙන් ඉරාද කරේ ෆේනා මස්වරන්න ගාතු වර මහ මේ මස්වරකන් කරානේ අදී ඒගේ ඉතිරා හැම මගේ වරබුණ බවද ඉරාද කරේ ෆේනා කොම්මි මහකේස් එද්දෝනින් එද්දෝහි මහ වේ දැන් එදෝහකි මස්වරිනස් බේනු වේ එදෝ හෙන්නේ මහ ගොස්සේ එරේ යස්ම ලයිදේරස එනුම් ෆේනා ෆුරගෙන් ඒකලක මිකෝ බය දෝනත් තෙබේ ෆුරගෙන් ඒලක ෆනර දොස් එම්මස් දොස් කොෆේ රහමෙන් එහෙම වේ මේ රහ හෙන්නේ ගොස්සේ එම්බරි ඒ දෝනිතක මහ ගියනේ එහෙම වේ මේ නුම් ෆේනා කොම්මිස් එහෙන් ගොතක එහෙන් රසක එරගෙන් ෆේනාස් එම්බරි එජ්ජේ එහෙම වේ මේ ඉරාද කරේ මස්වරින්නකි මස්වරගේ සිනාතකි අඩ්ඩෝගේ හැමලේ නාර මස්ලි වෙරින්න ලිබේ හුෂේ ෆායිසාකි අඩ්ඩෝගේ ඉකොනොමි ඒතර එඹරෙන ෆායිසා මේක මිසාලක ටූරිසම් බදාකලක ටූරිසම් ලිබේ ලෑන්ඩ් ලීස් මේබේනි රාජ්‍ය මේ අනේ මේබේනි මයි සරකාර මස්වරින්න ලිබේ ෆායිසාකි 7% කි අඩ්ඩෝ සිටියේ හරලාන ෆායිසා එහෙම වේ මේ
addu city e haralan faisa libena komme nizamaka awara taib karar egotun afirin addu infrastructure development corporation hade masak karar shmihingani ikat kore vifena tourism sinayata wani addu city ham faida hinne maswarin sinayatas දැන් මේ ඔති මේ ලතිබේ වර ප්‍රොමෝට් කරාවේ මේ කුරින් වර දක්කෆේ වාහක එකමකි මේ කොම්මේ මිසුවලා කොද්දෙක් කෙනා බෙනුවේ මේ කොල්ලනිවා සුවාලාකි උමුරුන් 30 ෆස්සාරුන් ෆෙෂිකෙන් ගොස් ෆස්තුරස් ෆස්සහරයි 11 මහයි නවාවිස්තුහයි 23 ගඩි 520 මිනිටයි මිදේතර උමුරු ෆුරා මීහුන්ගේ හග්ගුත වනි කෙල්ලිෆේ මි උමුරු ෆුරා මීහුන්නකි වසීෆෙන් මහරූමු එෆා අදි එම්මේ Zuanu medu konfe gosu sifati bibaye mifadu ge zuanu na medu dekhe gote ki koba shukriya keti aslu wara dangala wara me gagandaka me ma badali ko me vacuum fe me gap fill karaj he gapat tebewai amugotege den 30 fasaha ko wazifa anne gelle ginefara firihenum fena fansa sahar angano 40 fasaha salihe tertebe wazifa gelle me harsalaka sihi halatu ತಂದೆ ಗೊತ್ತು ನಿಗಿಯುಮಾಯಿ ಅದಿ ಎಹೆಂ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಕಮ ದಿಮಾಗ ರಿಟಯಾ ಕರಾಜ್ಯ ಹುಮಾಯಿ ವೇಕಲಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ವಿಹಿಹಾರ ಉಮ್ರು ವಿಹಿಹಾರ ಪಶಿಗಿನ್ ಸಿವಸವ ಸಮಸಕ್ಕೆ ಕರಮು ಗಾಸ್ ಎಕ್ಕರ 40 ಫಸಹರ ಉಂಗ 40 ಸಹರ ವೇಕಲಕ್ಕೆ ವಜಿಫಾ ಮಿಗೆಲ್ಲನಿ ವಜಿಫಾ ಮಿಗೆಲ್ಲಕಲೆ ಗಿನೆ ವೇಂಡೆ ಮಿಜೆಹನಿ ಎಕನಿಗೆ ವಜಿಫಾ ಗೆಲ್ಲಕಲಕ್ಕೆ ಮಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡಾರಿಯ ನಿಶೆ ವಜಿಫಾ ಗೆಲ್ಲಕಲಕ್ಕೆ ಬೋಹಿಯಾವ ಹೆಕಮನ್ ನಿಶೆ ತೆಂ ಮಿ ಮಾಯುಸ್ವೆ ಹಿದ್ದತಿವೆ me by fahara nafsani gellun takas by muhatte billibe den emiha masakke kedeko evve faisa mihines pension fund innoko pension fund faisa milibeni yes wara hasa kankam bohya ave kamai hajja washa mehengos wara me zaruri kamakunum fe faisa kada nilibe dehme ekala tebana umru faram fetekin gos fastros fasahar vetko evves faisa nilibe ehme me afre wara dirasa ko hoda jehe kama mi kamuge hallaki kobato ehme mi umur fura tibe mi hunara faisa libe nizam afre gam karat jehe den irad kore fena mi umur fura sushe mi hunna wazifa libe ge afre iktisodi project the fishing iktisodi kankan hingam mungeme mage amazaki wazifa beenum wage wazifa ne evs miheka mage passahar dawra nimegin ekateke nihinne ekkama addu city e mustaqbal mage meerukame nihinga development project ekam venai aw condition karwarum sarkarum kera project evs as sarkarum agreement ke soikedes astu kera jehne rayetunge bas hodape rayetunge bahge city council bas hodape rayetunge bas nihode mai sarkarum addu city ke bima evs kamak oggennive එහෙම එෆද ප්‍රොජෙක්ට් එක එකලක ਸਰਕਾਰ වාහක දක්කන් ඉරාද කුරේෆයන agreement උතරේ අව condition කරවාරු අඩෝ සිටි එක මොර්ජෆම් වජිෆා අදි බෑනගෝ හෙදුමයි අදි ඒ ප්‍රොජෙක්ට් ගන්නම් බෑනු බයි කාලේ සාමාන්‍ය අඩෝ සිටි එක රහිත ෆිහාරතකුන් ගනුමයි එහෙම මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකතරුන් ලිබේ බයි percent ke faisa addu sitti ga rayetunna hissa wene gota ekam button veto awara masak kararu because human nenge addu sitti ge 30 million over gina dollar haradakko hedi police training academy ekawm mike tan etan nimeneko addu sitti ge fihara kon keratulo ko india mi aneganuta adi etan hade nimmi addu sitti rayetun ge first benum kodde addu sitti ge rayetun amilla me fala kenagen me hose me fala kenagen as etan edagen addu sitti ge rayetun ge ettiti benum kodgen කෙටකලස් අයිතරම් අඩ්ඩු සිටි රයිතුන්න ෆයිසා ලිබෙන ඉවිස් ඉන්තසාවන්නේ මේ මාස්තු බේනු මිකාලේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අහලා මේ ඒවර මොන ප්‍රොජෙක්ට් නිමගෙන් ගේකෝ අඩ්ඩු සිටිගේ රයිතකාගේ ඉවිස් විහාරක් ඉවිස් මුදලගෙන ෆේවිතෝ බලා ඒකාලේ මිහ කහිෂේ මහිත වර රංගල මෙසේජ් කොල්ලියස් එහෙම මේ මා ඒකාලේ ප්‍රොජෙක්ට් හිඟුවා අද මගේ මේයරකම හිඟුවේ නේ आज प्रोजेक्ट तक सोई सरकारों के राके लेके सम या एतर फुदेवर का वन मसक करारो कोफे ए प्रोजेक्ट एतरम अड्डो सिटी रायतुन मंफा कराने देख प्रोजेक्ट हुगुम के वर मुकम प्रोजेक्ट हिगुम के बेनो किस्मे अड्डो सिटी मिसाल का पुलिस एकेडमी को भी फायदा के बुणमा सिंह में सिनाई सरहद अफ्रीका तुंगे बगे एतने बिमुगे स्कूल सिटी काउंसिल का निलिबे एमे आरएफ एकेडमी फेशकिंग उस गावकंडी हिसाब में वर बुण बीमा
adi mustaqbali tekorin te kam fesumay ko eten degan ras addo city rayitun ka nierwe eten me biddaro maga hadafe eten waki kollumage hiyade me hishi mewari ehem me ehen ebege fena afrin misalaka integrated tourism ge island taraggi kara benum ges o emme riyete falaki eten fal em e falas addo city rayitun atu naga hekam maulumat libeni ten ira ehem addo city rayitun wara visnafai wara me gabil masakka vena candidate ka abada rayatun haggugai sarkar jawabdari jehen kera jenes vena me ane candidate ka jehene me vote de adi benani ma hoviges irat kore masakka karane central government ay gulige central government un dive rajya graisu jumhuriya avefeti vaudu ta fudwa wara burako masakka rashun adi sarkar budget waudu fudda faisa nefhena irat kore investor hodagenas raisu jumhuriya ahivege mi project addu city genomaki emme isko mage emme waj emme bono wajibe ekkamuge dekigen kirana kama irat kore dengu suwalaki mi iskulu nimmala kudinna vocational training liben intizama hamajessumuge evs vistuma latifuge tebehishi zihu kinga suwala sawfa niwiye school nime kudinna vocational training dene evs vistuma tebehitta latibege emiko mi ekudinna wazifas nilbe wahakata afre mi kenya but ehme friend of suwala kanni evs vocational training dene intizama hamajes sahittaw ekale gotakam irat kore fena school ta nime kudin na wazifa ge fursat me addo city councilum masakatum hamajasashi ten komme addo city ge wazifa ada karumuge me sinataka me mozufun tamirin karumuge training ta addo city hingwashuma misalaka tourism and hospitality training innas me markaz hadan training karashuma sawbaki me ko wara gina bin kandali guest house eda ehendune wara gina bin kandali city hotel eda wara gina resort ta hikka me tantanas me ko fahan kolli ehme me irad kore fena adikuri wedage mami tayyar weni te guest house ta edwa te resort ta hikwa te burjes eda irad kore fena ehme me mitibi plane ta hingwa addu city rayetun tajriba heshi track record dakkafeyo corruption ge amaliki baywerini MMPRC ge faisa account nivede heshi meeraka howaken ehme me mi hushe kankama balai pasba riyeti rangala me meeraka addu city rayetun howakke iradu kore fena mage gabil kat tebisha raiso jumhuriya ge waudu fudduma raiso jumhuriya ehi terumuge adi miko misalaka makkandi kurmatlage mehri ppm candidate ka gote ppm candidate ka gote intiha buyakas maki taragiye hero seda ayami henno maki addo city ge taragiye takai kurmatlage hingami addo city wagutaki on komme sarkaraka gulige masakke kerumuge me ma niyati mami kurmatlage mihingani ena ko ppm ki rushe rayitunu senge taragiye fikuru em addo city raytunus ko benumani taraggiwe irad kore fa naikan o kerashun den zihu adi mi taraggi rong afrim wahak dakka kalaki wara muhim kantat tebi addo raytum wara visnat tebi je addo tebi gine je masters hadafeti be mihu degree hadafeti be mihu adi mi tajriba karun gine tebi je mi ko bada afrim misalaka male airport MSCL male balakalakis sarkarum hama miko migina singres wilatun naidi mihum miginani everinge maqsadaka ma hiwe kutum veni tankade rangala tajriba hodagen tibi experience tibi mulu mihum gineving rajyes me tibi mihum kiyawagen tibi evennte matinas em kiyawagen tibi fenas me wazifa ada ko tajriba libi fe ne fena faharak masakke kormuge baliwe fe ehim wi me kannege me male airport of singres wilatun mihum sarkar gina sedani embi adi duniyage bay gom takunus wara avaha passport us tebe deta kewagen tibe tajriba hishe mulu mihunna emme addu city rayetunnas asloge wara muhimmukama addu city ya me mibanale ka doctor unnai me computer IT mihunnai mikale mihun addu city
जमा करा मसक करो एकले मी एक्सपर्टीज से मी मसक करा न मी तिबेगे असो तरगी के प्रोजेक्ट हिंगेन दें एम्मे मा एदेकमकी अदि दिवे राज्यगे राइस कं कोफे तिबे पेफलो अव वर मसै करा फ्रॉम मी बेफलो अड्डो गिने तो बल मी मिसाल का फेना राइस मामून राइस नशीद राइस वहीद में यानी राइस यामिन राइस इबो मी बेफलो आस अड्डो वजन वेरी वेतो बल अव दावत स्टेशन अदि मगे मेयरु कम मीने कोम्मि राइस का इराद करे फेना गे दिरिवेंडे बिमक समझसार सबबकी मिकाले टीम मिकाले एक्सपीरियंस टीम अड्डो दिरिवेंडु मकी अड्डो रयतुने लिबिगी वेन वर उबंड उफला एनको ममेयर का हिन्नको मी टीम मा एतना अतिजेगे फेना अफरिंग बेनु वे हुफे तरगे मिले दुनिये इन्वेस्टरना वाहक दक्कन सफिन गिनेवे ए राइस नशीद केस वर कांटेक्ट हिजमी राइस यामिन के वर कांटेक्ट हिजमी अज राइस मामूना केस अरबी दुनिया के वर हम कांटेक्ट हिजमी राइस वहीदो केस वर अमेरिका गुळु कोंडमी එහෙම වේ මේ එමේ අස්ලෝ දැන් මිකෝ ගේ රයිස් සම බේරගම තකවර කුළුම් බදේ කරමනේ හාස් කො ඉන්දියාය එහෙම වේ මේ වර මුහිම්මුකම අස්ලෝ එහෙම අව දවතු දැන් මේ මගේ මේරුකමකි අඩ්ඩු සිටි ගේ රබ්වෙකම මේ බේෆලොන් මේ දැන් හම කොම් මීහක අඩ්ඩු සිටි ගේ රබ්වෙසක මේ වේ බේනු විස්ම වර මරහබාකේ කමව එහෙම වෙනම් මිහිගාත්තකි මිකාලේ එක්ස්පීරියන්ස් මිහොන්නයි තජරිබා හිෂ මිහොන්නයි अदि ए बाकिन की कोमें अड्डू सिटी गरायत का में का निवेश मेरे गिनास अड्डू सिटी गरायत ने हेदुमकी ए वर मुहिम कमका ए तजुर्बा हिशकिन एक्सपीरियंस हिशकिन वेने अबद रशि तिबेगन असु तरग्गिय निगिनवे तरग्गिय गिनवेने रशुम बेरन गोस तजुर्बा रश गिनास के तरग्गिय के माई नारकी असु के एक्सपीरियंस है मी तवलीमा मिकंका එහෙම මේ ඉරාද කරේ ෆෙනා මේ එම්ෙන් එක්කොගෙන රයතුන් ගුලිකින් හිඟක් කළ අඩ්ඩු සිටි නම්බර් 1 සිටි එක හෙදේ තෝ බල මස් එක්ක කරමු මේ දෝස්කට කුන් අඩ්ඩු සිටි ඕනේ ග්‍රීන් zone එද්දී පයි වර රීතිගේ මේ රයිසොන්න වර මේ රයිසොන්න ඉරාද කරේ වර රීතිගේ අපරි අඩේ දේශම අව හම මගේ වර බොන්න හොෆෙල ම වර එදේකම මේ රාජ්‍යයේ වෙල්කම් කොෆේ තිබේ රයිසුන් අඩ්ඩු සිටි එගොස් අඩ්ඩු සිටි දිරිවෙන්ඩේ තම් ෆෙනේ ෆෙනුමකීම වර උෆා වෙනකම ඕ මේ ගෙවට කන ෆියාව හයිඩ ෆෙදර ෆෙලා ෆිනස් බේනොම රිටයර් ජේ හම මේ අඩ්ඩු සිටි එගොස් වෙන්ඩි කන්න එමෙ ලැති වෙනිම්මලා ගඩ ජේ ගවා එමෙ ලැති බඩ්ඩු සිටි රයිතුන බණා වාහ කෆේ මේ කොබණ ෆින්ග නිම්මලා අඩ්ඩු සිටි ගේ රයිතුන් එකොම් මයිදේ එදුමකි මකුරුමත් ලාගෙ මිහිගනි अड्डो सिटी के हिसे गोंजे हुन तकाय अड्डो सिटी के रयतुन कम्मणो के हिंगा कंकमाय एम अड्डो सिटी के रयतुन मा इतबार के रखना मा गेने दोहन नुना अड्डो सिटी के रयतुन को म बेणु वेनी अड्डो सिटी के रयतुन को बेणु वेनी अड्डो सिटी के हेव बदले गेने एक्के में फसहा एम ए फसहा रे इतर इराद करे फे अड्डो सिटी रयतुन बोहिया होदे दे वजीफा के फुर्सत इतर को अड्डो सिटी के इकोनॉमी रंगला को इक्तसोदी ए मिनिमम का उस सिटी का अड्डो सिटी बदल कर आशुमा एम वी में अड्डो सिटी के मुस्तकबल अटकाई एम में फुरतम अड्डो सिटी केनी अव एम वी में हुशे रही तुम गुलिगी देह अप्रैल 2021 वन दो कैंडिडेट नंबर 1 मोहम्मद लतीफ वोट देखना मैं मादू मरे सफरी हम रयतुन के सवाल लतीफ में प्रोग्राम आए हम नोचा के बदल के आशुमा एकम लतीफ में को रिसोर्ट तक मौजूद में आए मी वर बलता मी कुदिन गाड़ी बदल करा बनफे में होते मैं फिर मी रंगला गाड़ी मादू मरे हम जैसे अफरे एकम अफरेंगे मी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक अड्डू सिटी हो जाए तो इन्फॉर्म के आशुमा दी दें एवरी सवाल लतीफ मी प्रोग्राम आए तरम केरा ऑफेना के अड्डू हुशे रही तो हम फ्री गाड़ी पुष्पा को तली भी के ना फाइना का टाइप को लवा अते नोए फह आतरे सुमे हातरे अदि सिफर रिपीट कोल्लाशो लतीबे सवाले फेंडो अबेडो अड्डू रईतुन्नस अदि राज्य उतुर मी एकी मी हिसाब तक कितबी मी अड्डू रईतुन्नस सम लतीबे सवाले फेंडो अबी नंबर आकी हाते नोए फह हातरे सुमे हातरे एमे मेरे के प्रोग्राम निमला माय लतीबे वकेलाशो अड्डू सिटी हुशे रईतुन्न वरब बाजर एकैते